lagi nonton podcast awal minggu. Bareng gue udah ada Gustika Yusuf Hatta. Sebetulnya mau dijelasin apa juga, sebetulnya last name-nya udah menjelaskan itu apa ya? Enggak ya? Enggak tahu. Enggak, tapi first impression-nya I could be related to Hatta Rajasa. But knocks on wood. First thing first, capek nggak to be known as cucunya Bung Hatta? Yeah, actually ya, capek banget. Who were you before the Twitter game? Me? I was me. Yeah. I was like just a random, apa ya? Just a normal citizen yang kuliah. Normal citizen, terus apa ya, orang yang sebenarnya kayak kalau dari ibu itu memberikan kebebasan untuk Mau jadi apanya? iya, jadi nggak pernah kayak ada tuntutan, nggak tahu ya, kayak ada beberapa keluarga politik gitu. Like I wouldn't call myself a political family, like my family a political family at all. Cuma ada beberapa yang kayak, oh kamu kakeknya ini, jadi kamu harus jadi ini, gini. Like that never was it for me. Okay. Padahal waktu SMA I almost went to art school Kenapa nggak ke art school? because I didn't think I was talented enough. Oh, to do art stuff. Okay. Yeah. I mean that was my opinion because I didn't get an A Oh, or okay. AS. Jadi gue tuh seneng bikin podcast awal-awal karena waktu itu it was just like nongkrong and then ngerekam HP, and then when there's lighting and camera, people change their demeanor kan, kayak okay. Even you when you came here kayak, duh mestinya pakai makeup ya. Because I cried the whole night. My cat died. Okay, sorry. Tulus meninggal tadi malam. Jadi Namanya Tulus. I was still crying like on the way here. Terus kayak tadi pagi bangun, tau kan yang kalau sembab banget, jadi kompres dulu. I don't want that to be on the internet. I don't want it like people like, you know, ada kan orang kan iseng. Siapa tahu nanti itu foto diambil ditaruh sebelahnya Ratna Sarumpayat pas habis operasi. I don't want that. I'm avoiding that from happening. And then akhirnya belajar ngambilnya War studies. yang dipelajari di war studies itu apa? Perang. And then how war happened? How it happens, why it happens, what happens in a war, what happens after a war. Ada nggak sih kayak the top 3 reason why war happened? Enggak. Alasannya berulang nggak sih? Apa setiap konflik tuh beda-beda? Beda-beda. Ah. Sui generis. Apa sorry? Sui generis. It's Latin for like it for every case it's different. Oh, oke. Yeah. Jadi bukan tentang apakah perang itu ada yang for the betterment of the country, apa is always egotistical reason of the leader? It's always debatable. Always available. It's always debatable. Jadi selalu campur apa, ada yang I mean, numpang. for instance, like liberation wars, Perang Dunia Kedua waktu lawan Nazi Germany, Yeah. you can argue that it's necessary, tapi banyak, Against racism. yeah, against you know ideology, and you can argue that it was necessary. Tapi di dalam itu kan banyak hal-hal yang tidak necessary, yang tidak perlu, tapi tetap terjadi. So it's always debatable. Yeah. Like there's always that old age question. Would you kill baby Hitler? Kalau misalnya masuk ke dalam time machine, would you kill baby Hitler? Ini waktu di Avengers juga dibahas kan, kalau kita dapat time machine, why don't we just kill baby Thanos? Kata, it's a baby, no, but still it's Thanos gitu kan. Yeah. So there's always that rhetorical question. Lucu juga ya. Tapi kalau kayak gitu, job opportunity di mana? That's funny, soalnya kalau di Indonesia kayaknya untuk pertahanan dan keamanan masih dimonopoli sama TNI, Polri, dan pemerintah. Tapi think tank juga ada sih yang think tank yang membahas itu, jadi jurnalis bisa. Dan mungkin ngeliatnya juga nggak di Indonesia aja, or whatever the niche is inside of that Yang thing membuat gitu. waktu pertama kali tertarik ke situ? It's a very long story. Okay. Yeah, no, it's okay. It's podcast. We have time. Yeah, it's a very long story. Cuma awalnya tuh tertarik sama perlindungan seni budaya pada saat peperangan. Karena misalnya kayak kita lihat, so I don't know, have you seen the film Women in Gold? No, Yang but I've seen ada satuan perang. I think it was George Clooney movie yang dia harus diassign untuk nyelamatin lukisan-lukisan. Oh, I've never seen that.
lukisan-lukisan di daerah konflik. Jadi dia udah tahu Nazi akan invade dan kita akan kehilangan ini semua. So we have to go there. Aduh, apa ya judulnya? I think it was Matt Damon, George Clooney, siapa ya dulu? Nanti coba cari. Semoga legal. Kenapa kalau nggak legal? Cewek Bung Hatta nggak bisa nonton yang ilegal? Enggak. Anda harus kenal sama ibu saya. Oh, oke. Bisa melotot ya. Dulu kalau beli VCD DVD bajakan film luar, dia tuh masih melotot-melotot yang lirik-lirik nggak santai, tapi masih dimaklumi soalnya ya udah membantu orang kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya illegal streaming, I think she would like chop my head off. Interesting. Yeah. So ibu itu tidak suka. So jadi anak Deplu, keturunan seseorang pernah menjabat sangat penting. The sense of normality, like when did you start realize kayak anjing gue kayaknya nggak kayak anak lain nih? Twittergate. Twittergate. I mean, the thing is apa ya? Kayak kan tadi udah bilang nggak pernah ada tuntutan dari ibu atau apa. Palingan tuntutannya tuh cuma apa ya? Sekolah yang benar. Enggak juga. Okay. Basically learning about that part of history daripada hilang. Karena kan my aunts, my mom, they're primary sources of history. Betul. Jadi kalau misalnya masih bisa ngorek ya korek aja gitu. Maksudnya sekadar tahu daripada ntar nyesel. Karena ibu ada nyeselnya gitu. Jadi pas I call my grandpa Datuk yang dari ibu. Pas Datuk masih ada, dia mungkin kurang tanya-tanya gitu. Kayak misalnya what was his favorite book? My mom doesn't know. Karena nggak pernah nanya. Jadi cuma yang apa ya? Kurang penasaran, if you know what I mean. Jadi sebelum lebih jauh ceritanya Twittergate. Jadi 2 tahun yang lalu, I think it was around 2018 in October. Dia udah elected as wakil gubernur apa baru mau menyalonkan diri ya? Lagi campaign. I think it was a campaign moment. He wanted to become wakil presiden at that time. Oh, oke. Jadi dia udah mengundurkan jabatannya sebagai wakil gubernur. Dia lagi mau ngeran bareng Prabowo as ini, and then either juru bicara atau juru kampanye. I don't know, juru bicara atau juru kampanye ya? Juru kampanye. Menempelkan bahwa ada similarity-nya Sandiaga Uno dengan Muhammad Hatta. Which is not true. And then out of nowhere, yang selama ini hidup ini under the radar, keluarlah nama. Yeah, that was scary. Karena nggak tahu kalau apa sih ada tren bisa viral di like I was because okay now you tell me that I'm in the entertainment business or whatever, karena punya podcast atau gimana, but I feel like I'm not. I don't know. Jadi kayak untuk sense misalnya untuk cari apa ya KPI aja tuh baru tahu belakangan tuh nggak. Jadi yang kayak untuk persosmedan itu tuh nggak at that point kayak nggak terlalu paham lah tren-trennya gitu. It's not, bukan insting lah ya, it's second third layer bahkan. Dan itu baru 3 minggu pulang ke Jakarta. Literally 3 weeks, like I didn't know like. Indonesia kayak ini apa tiba-tiba dreng gitu ya. Iya. Yang dialami apa aja? Personally maksudnya anxiety apa gimana? Rape threats. Oh, rape threats. Yeah, wow. I still have some. Yang apa di screenshot. Wow. Yeah. Just so like people say like if people say patriarki itu nggak ada, let me show you what patriarchy looks like, bitch. Wow. But yeah. Wow. That happened. Terus sebenarnya keluarga tuh they were on my side because this happened in 2009 juga dengan Hatta Rajasa waktu itu. Yeah. Yang kayak ya Bung Hatta. And my mom actually said it secara halus waktu itu. Terus dibilang ada-ada aja sama salah satu wartawan senior tapi penjilat. Yeah, I'm using air quotes, but she's a bitch. She's my mom's friend, but I don't like her. So when I met her at a wedding, and I was like, no, fuck you. Well, I didn't say that verbally. Cuma kayak, inget gak sama tante? And I walked away. And my mom's like, kamu nggak boleh nggak sopan. I'm like, I don't care, mom. Like, tapi sebenarnya aku tuh selalu nurut sama ibu, kecuali hal-hal kayak gini. Karena ibu tuh terlalu baik. So she needs someone who's like kind of mean. Ya, Datu obviously karena emang granddad wakil presiden kita orang Bukit Tinggi kan, dan dia pasti Datu karena dia dinobatin di keluarganya. So nyokapku tuh juga Padang, jadi Minang.
Minang, sorry ya. Padang itu ibu kota. Ibu kota. Jadi Minang di atasnya ya, orang awak. Orang Buki nih, orang Buki. Dan kayak gitu. Jadi pada saat perempuannya bawa family name, yang lelaki akan diberikan gelar-gelar penting, especially when they're married gitu. When they're married, karena dia nggak bawa family name, dia diberikannya kayak gue juga dapat gelar, tapi gue nggak dapat datunya. Datunya is yang mengendalikan keluarga itu mesti harus ngapain. Jadi biasanya gelar itu nanti di pass on lagi masih. Gue pengen nanya apa tuh dia. Jadi Twittergate terus begitu itu kejadian, rape threats terjadi, konsultnya ke siapa? How do you like? Dulu tuh waktu Dato meninggal tahun 80, ibuku dan 2 kakaknya itu kan sekolahnya di Ursula, sekolah Katolik. Terus ya dari dulu, terus akhirnya mereka tuh ke sebuah, pokoknya mereka ke katedral untuk kayak misa, apa sih, funeral, I don't know what it's called, tapi untuk misa yang didedikasikan untuk ya Datuk gitu, proklamator. Saat itu dia masa anak-anaknya 3 nggak datang dan sekolah di sekolah Katolik, which is fine. Terus di foto sama wartawan mereka tuh lagi kneeling gitu, yang di apa sih, in the pew, whatever it's called, terus dibikin apa sih masalah gitu waktu itu. Wah, mereka murtad yang kayak gitu. Jadi itu hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya udah ada dari dulu. Itu salah satu yang ibu coba ngejelasin gitu. Jadi kayak udahlah biarin aja, pembunuhan karakter tuh dari dulu tuh udah ada, doxing tuh udah ada dari dulu. Ya. Cuma formnya aja beda gitu. Kalau sekarang mungkin emang lebih parah. Do you delete the Twitter? The tweet when you said enggak lah, ini nggak ada apa-apanya dan nggak ada mirip-mirip dengan Bu Hatta. I think you said something like that, right? Iya, it's still there. Okay. Ya masih ada. Tapi untuk yang kayak lama gitu, yang kayak misalnya tahun 2011, 2000 berapa, I ended up deleting them because itu kan akhirnya dijadiin bahan doxing. Do you like Lonely Island? The band? Yeah, the band with what's his name again? Andy Samberg. I love Andy Samberg. He's so funny. Yeah. Like I actually like comedy. Okay. And then Brooklyn Nine-Nine. Yeah. I love Brooklyn Nine-Nine. Right. Terus they have a song called I Just Had Sex. Oh yeah. Itu dibilang kayak, wah cucu Bu Hatta seks bebas. It's like, but I tweeted it to a friend, kayaknya tuh buat ngasih tahu judul gitu loh. I just had sex. Cuma ini yang kayak dibilang, yang di framing seakan-akan gue ngumumin kepada dunia I just had sex. Like this is like one example. And then my mom was like, ya emang norak aja, mereka nggak pernah apa namanya melalui proses dewasa. Bagus, bukan lagunya Dick in the Box. Yeah, tapi mungkin kayaknya orang juga salah misconception antara anak-anak Jakarta Selatan dengan anak-anak international school. Yang mereka bilang which is apa dan segala macam, itu anak-anak internasional, anak-anak Jakarta Selatan nggak ngomong kayak gitu. Masa sih? Iya, especially in the old days ya. Apalagi in the old days, karena I mean in my generation, I think anak Jaksel ngikutin anak international school. I think in your generation, karena penggunaan bahasa Inggrisnya udah jauh lebih. Tapi penggunaan which is itu kan, which is tuh bukan kayak ibaratnya kalau misalnya itu diselipin, masa semua kalimat diantaranya ada adalah. Ini tanaman yang adalah kan, it doesn't make sense. Ya anak-anak dulu tuh menurut gua kayak cult memang, and they only marry each other kan maksudnya. Really? Yeah, true. Actually, that is not wrong. That is not wrong. Iya, cuma marry karena point of reference-nya beda banget, dan mereka cuma ngerti with each other karena mereka nggak bawa teman-temannya dari SD, mereka nggak bawa teman-teman dari SMP. They don't grow up ini, ya udah klan Deplu. Terus obrolannya kayak, oh ya bapak lo ngejabat tahun berapa gini, kalau bapak lo tahun ini gue akan ketemu tuh di negara itu lah, which waktu aku mulai berinteraksi kayak this is very unfamiliar. Iya. Dan akhirnya baru gini tuh Deplu. Findingsnya apa? Kenapa kekerasan di rumah tangga meningkat secara COVID? No, this is so funny karena stress. Karena it was related to my joke. Oh really? Jadi aku bilangnya pandemi COVID ini hukuman dari yang atas karena kita semua tuh selalu berbohong kita bahagia di rumah. Now I'm gonna test it out. Apa if you guys truly happy? Well, ternyata jawabannya nggak truly happy. Yeah, the thing is like people lose their jobs. Yeah, lose their jobs. And they get stressed out, and they let it out on their loved ones or not loved ones. Tapi intinya orang yang di rumah tuh yang paling terdampak salah satunya. Ini bukan berarti membenarkan apa ya kekerasan, kalau stres tuh boleh melakukan kekerasan dan lain-lain. Tapi ini contoh aja gimana
stres tuh bisa jadi trigger akan kekerasan yang udah terjadi. Jadi kalau misalnya gender base-nya tuh secara online banyak yang lebih sering minta pap tete gitu. Itu kan pelecehan sebenarnya. Jadi kita waktu itu bikin event online. Jadi event online dan kita berbayar, artinya 50.000 atau gimana, and then ada caller masuk. And then dan susahnya juga di komedi adalah perempuan tuh menurut gue battle-nya jauh lebih tebal. Jadi padahal lu pengennya kelihatan asik, lu pengen kelihatan friendly, tapi once lu let your guard down a bit, lu langsung semua bisa, it's like a welcoming invite untuk harass you kan. Jadi penelponnya cantik, tiba-tiba komennya langsung kayak Pak Tete dong, Pak Tete. And then salah satu talent kita Regen tuh emang dia selalu dikenal sebagai yang selalu marah-marah. Terus dia kayak langsung ke kamera, anjing lo, gue kira bayar manusia-manusia terdidik, ternyata komennya Pak Tete semua gini-gini. Terus dia buka baju nih Tete. Terus gue gitu, wow. Tapi itu dia, selain Pap Tete juga kadang ada yang unsolicited dick pics. Iya, nggak diminta ngasih dick pic sendiri. I'm like, my eyes hurt, but okay. Block. That's why I like blocking people online. Wow. So okay, ini menarik. Ini generation gap. My generation. Kalau mau ngirim dick pic sih, menurut gue itu effort banget sih. Maksudnya nggak mungkin gitu cepet. Harus dicetak dulu di Fuji. And tukang operatornya lihat dan nggak jadi dicetak. So it was barang langka gitu. Maksudnya people used to treasure their porn gitu. It was not untuk dibagi-bagi gitu. Dan itu kayak challenges yang berbeda di generasi kalian gitu. It's everywhere. It's like scary. Wow. Dan orang kayaknya udah nggak takut lagi gitu. You said katanya kalau ini ntar di internet kan they'll be there forever. Tapi kayak orang nggak peduli ya. If there's no face, orang kayak ya udah dick pic, whatever. I actually saw that moment, the fact that gini, kita tuh maybe your generation as well dibilang waktu kita masih 17 tahun, 16 tahun, udahlah kalian tuh masih kecil, nggak usah ngomongin politik, lalalala. And then election comes, tiba-tiba pemilu, kamu itu sudah dewasa, kamu harus milih. So itu tuh demo RKUHP itu mungkin proses pembelajaran politik untuk generasi aku. Mungkin mereka nggak terlalu ngerti gitu, yang anak-anak STM, maybe not, maybe yes, maybe no, but that is a part of it. That is a part of what you call it, like political education yang emang langsung turun in a way. Soalnya kayak apa ya, cara ngomongnya tuh anak sekarang harus bla bla bla, anak milenial bla bla bla. Because like I'm sorry, I'm a millennial and like my back is hurting. You know, like you're a millennial technically, right? Jadi milenial tuh udah umurnya tuh 24 ke atas, yang di bawah tuh Gen Z gitu. Tapi ini tuh kayak ngomong sama milenial tuh seakan-akan kita tuh masih bayi gitu. And just shut up, like you're almost turning into a baby, like you're almost like, you know, your babies wear diapers, you're gonna wear diapers soon, so like shut up gitu. You're degenerating, like you're closer to a baby than we are. And there is no right way of protesting. Itu yang paling sebel tuh kalau ada orang ngomong kayak, nggak, lu protes sama presiden tuh boleh, tapi protes tuh ada cara yang benar. No, lu baca sejarah dari dulu sampai sekarang, there is no right way of protest. That's why it's called protest.